Hoy, ini video ba? Pwede anak takay para makita ang video ba? Awas sa extra mga box ko. Si Aga dito. Okay, ready? Ay, Don, galangan-langan ko. Hoy, hindi ka magsumpa na. Go. Kasaman, something. Okay, buho. Something. Ready na? Something violent. Something violet, dua ka buo. Okay, Something violet. Ayaw, black. Social. Social kayo, social. Naan ko. Social kayo. Something orange. Something orange. Best in ever kayo Erwin. Jen. Jen. Ganakan to, ane. Hoy, agunggon! Dragon seed! Something dark blue. Okay, next. Wag ka pala pa isa ka din nakakuha. Naawa na ang cheeks. Dapat, partner. Okay, next. We have gold. Tagay ko sa oy. Gold. Something gold. Something gold. Okay, karon. Color. Pagtagi, color. Pasabog agway. Pasabog. Wako i-stick.
Paus na. Okay, ready? Something! Something, unsa? Sa'yo, pakiyawan ito lahat. Red, uy! May nago. Something red. Something red. Alright, tatay kita yung water. All right, natay ka mo. Sige, isa ba? Something. Okay, next we have yellow! Yellow! Ikaw. Something yellow. Alright, tatay panyo. Ano lagi kay panyo? Social man sila kaayo. Tag 3 item man. Tag 3 item. Social kayo. Okay, next we have... We have... Okay, ready now. We have pink! Nakakaya mo na. Duha mo to. Lapas ni. Okay, next. Manata sa pink. Pink ay pink. So, peach. Ay, nag-agor si kay Brown. Ay, peach guys. Uy, brown Ano yun. peach man? Pink man. Okay, balik na. Okay, next. Okay, we have pink. Wala na. Pink. Wait, open oy. Gecko. Usara man na ako. Oy, Last but not the least. Okay, we have brown. Ay, gitunga. Ano gitunga man eh? Alright, Brown kita. Brown. Nakabawas na ka next. Oh, nakabawas. Uy. Nakabawas ka. Grabe, wala sila. Uy. Social, makita lang kaayo eh. Basta tumaon kay Jesus. Dali, sabon. Sa. Sabon. Tatay, big bar. Dito. Pinapay yung sabon. Tatay, gift package. Iyan, gusto ay nagkapariho. Sort na din siya. Grabe yan, na may presyo. Sige, picture. Wait, sa ako i-post ang video. Hi, sa Ana. Hi guys, alright. Ah! Wait, sa